पिटी देगी ना काटी देगी कौन प्रश्न अछि को हां ए गुणा पिटी होबो हेलो भाई केउ राजा ओ तांको भगिनी वज्रदानर प्रधान साधक थिले बही श्री जगन्नाथ मंदिर केउ राजा तांको पुत्र ओ भगिनी वज्रदानर प्रधान साधक थिले पुत्र नहीं आज्ञा भगिनी देखा राजा ओ तांको भगिनी राजा को भगिनी ना कोन को आज्ञा राजा हेले वज्रमाणी राजा भगिनी हेले सुदर्शना परशुराम को ब्रह्मज्ञान दीक्षा किए और कहीं देथिला जगमोहन रामायण अयोध्या खंड आज्ञा परशुराम को दीक्षा देथिला आज्ञा वशिष्ठ ऋषि से दीक्षा देथिला वशिष्ठ ऋषि आज्ञा सेतेबेले आज्ञा मोर वशिष्ठ राजा ध्यान समय थे वशिष्ठ ऋषि ध्यान समय थे से समय बेले कथा केमिति धर्मर जय हो अधर्मर क्षय हो प्रश्न दिला केउ राजा ओ भगिनी वज्रदानर प्रधान साधक थिले राजा हेले इंद्रभूति भग्नी हेले लक्ष्मीकर पहिला जगन्नाथ मंदिर तत्व प्रश्नटा मोर थिला परशुराम को ब्रह्म ज्ञान दीक्षा किए कहीं देइदिले ताको निज पिता जमदग्नि कहीं पिता को आदेश रे माता को मस्तक छेदन कर जगमोहन रामायण अयोध्या खंड हेलो आज्ञा प्रश्न है अपात्र विहित दान कौन अपात्र विहित दान कौन आज्ञा अपात्र दान कहले आज्ञा नारायण जिते नृसिंह रूप धारण करते समय आज्ञा बिना पात्र दान करते कहुए आउ गोटे अपात्र कहले आज्ञा बलि महाराजा बामन देव को अपात्र दान देते प्रश्न उत्तर दियो ब्राह्मण रूपी नारायण को किए कौन दान करते राजा शिव राजा प्रतर्धन निम्न राज राज्य ब्रह्मदत्त बहिला माहेश्वर ब्राह्मण रूपी नारायण को किए कौन दान देते प्रथम नाना कौन अच्छी राजा शिव
ସିପି ହେଇଯିବ ସିପି ସିପି ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ନାରାୟଣକୁ କଣ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କୁହ ଆଗ। ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଲାଉ ଥାଳ। ତାପରେ ମାନେ କଣ ଅଛି ତାପରେ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ସେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କଣ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ଏଇ ନାମ ଧରିକି ଇଏ କରିବେ। ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ନିମି ରାଜା। ନିମି ରାଜା କଣ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ରୂପୀ ନାରାୟଣକୁ କିଏ କଣ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ? ବହି ହେଲା ମାହେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡ। ଉଷିନରଙ୍କର ନନ୍ଦନାଲା ଶିବି ନରପତି ନିଜ ମସ୍ତକ କାଟି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କାଶୀପୁର ରାଜା ହେଲା ପଟଦନ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଳି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ନିମି ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ମୋର ଅପାତ୍ର ବିହିତ ଦାନ କଣ ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦ ନିନ୍ଦୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେବ ତାକୁ ଅପାତ୍ର ବିହିତ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ବହି ହଉଛି ନାରଦ ପୁରାଣ ହେଲା। ସଖୀ ଆସିବେ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉଟା 10 ମିନିଟ୍ ହବ ବନ୍ଦ କରିବି ତମେ ଯେତେ 10 ମିନିଟ୍ ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ କରିବି ଆସ।